तू कौन चाहूଛୁ ମୁଁ ତୋ ବିନା ରହିପାରିବିନି देख ମୁଁ କେମିତି ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିକି ଦେଖୁ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି ସେମିତି ମୋର କଣଟା କରି ପକଉଛି କି ଏତେ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଆରେ ସେ 2ଟା ବାଜିଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯେ ଖାଇ ନାହିଁ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ 1 ବାଜିଲେ ହଉ ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇ ଦେଇକି ଯା କରୁଛୁ କର अरे हाँ अरे सांग आसुन जा मार्केट आड़ू आसिया हौ जाउछु र अरे ये गंजीरे एते मोळा आइछि मु जाऊ केमिति पिंधि के जिबी अरे मु जाउछु ते मार्केट आड़े बुल्ली के आसे अरे र से ड्रेस टा मोइला हो जाई एई ड्रेस टा ने मु आज रागरे मो मां को बहुत कथा कहि देली मु आज ही जानि परछि जे कि मां की गोटे लोक जे हमर सब कथा बुझि तो बिना मु रही पारिबिनी